الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تنوامد من فنانينا فأمبا يفدل أمي تنانينا فكابو الشيطان كلا في الليمان كابوان يركون تورما كادونا لي على إمامنا فلي كان بغتولولا نادو يمينو فنا كان فلي بغتولولا أمي شريا كافو علي دي مساكلين جنيغون تمينا كام مسايلا masami nale kaf samantiya de bato ni bara nyumon betime kase ulaban ambi sheria fana ka fan kuntiki ananga nabi nyuma nan surnal dumba alkiyama jodo we muhammadu de alaka jondo ani alaka tidin amba de Allah subhanahu wa ta'ala fa kan nema ni kishin chama jidi ana sudunge sanma ngana ka sahaba o minu nya de me ka dinejo ani ma o ma tuguru no fe fukata se ala benyonya dum otomenen ko fe ga boy ala ka jon yelma ni mun nyine de mo hakilla ni yere negen ani yere nyetugu ani tashi baliya ka soro anu ba don Allah subhanahu wa ta'ala ay ciden chama cide min na ya lasra ka bo fenye femi no de ben Allah ben kabla tasma dumi wala e chili fana kama kitabu min ya la doniya ni fenye min Allah ben kabla ala insranye jonya ni min Allah ben kabla tieni kelawni anga donc ko cide en cilen ko fe ko dalluti ma bulu alkiyama jodun ka fo yebito fo ala de ka fo ninde kama neni keta o hujjati ma bululi sabo ala e cide en chama min yan ke baru ya ni fen bela jele nyuman sraka ni juguman sraka ma anga don ambe wati mina na ma nyogon blasra ni nyuman de ka nyogon bali ka bo ko jugudla ka hakli suno ko leon la kunu ka yere ma bo fewna ala e minun kama haramu yi kamini cerente jurumuna ni duni giriun talila ko ala fana kalena ko abe maude bla an kuna ka maradi mauma ma minun tesrale ala nye an kula wa atehina na kurun fana wakatla anga do Allah subhanahu wa ta'ala ni aka ledu do de marade nu kera la halaya mina ala be maram masade duma min fana nu ka wala halaya bibe na ya sura amba fe ka lafiya di anga nyene maya kono amba fe ka lafiya di anga dine kono on yere kan atlene asra minta ani ladiri asra minta ani Allah subhanahu wa ta'ala ci anga dine na fu on de ko sirata sabu Allah subhanahu wa ta'ala aba fu anya qur'ane kono بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كي كادو على تجمع كل شيء كالله لا يدو يلما كتا الله لا يورلا كفو جمع كل يركو كالله لا يلما فأما دون كافون نينا ني إياي أني هيري سرو وبا سرو أون يردي هيري انسرا مني كانيني علافة ني تورو فنا يان سرو وبا سرو أون دي يو تورو انسرا مني kuru ni dekun min be diɲɛ ka bibi na dugulen tɛ hakilitigi si la mais mun de y'a sababu ye diɲɛmaw yɛrɛ bolo fila ye fɛn min ɲini ka se u yɛrɛ ma i k'a dɔn ala dun ye masa min ye a wele tɔgɔ o dɔ de ye ko juru sara masa i k'a dɔn i bɛ juru don diɲɛ kɔnɔ cogo min na lahara ko juru in bɛ taa sara i la ten yalima an t'a dɔn k'a fɔ mɔgɔkɔrɔfɔ ani namimaya ani kola dibili k'olu ye jurumubaw dɔ de wa anga don ka fo danga dinya no le ki tige ka bo masaw la minun keri ka diɲɛ labɔ sababu yi ko ye fɛn de min bɛ si nagashi ko wa i k'a dɔn jɛnɛya fana ko bɛ fantanya de tiɲɛ ta i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a b'a fɔ an ye hadisa dɔ la a ko azina wal ghina la yajtami'an a ko jɛnɛya ani banaya ko fila tɛ kɛ ɲɔgɔn kan minɛn kelen kɔnɔ banga do dlom mini fana e fe min de be Allah subhanahu wa ta'ala dimi sabu kojugu chaman laslu de be bodlola wala kota kele jon fe o de be jon masrunya doni Allah subhanahu wa ta'ala kan nyanga tara amine naka bonno kenema una ka fa ala sallallahu alayhi wa sallam akashira donno la kashila min kuntala jana kashi fanga boyana foka bu moshi ubenyigi nyejife aka sahabi do be ko Huzaifah ibn al-Yaman ala ka jemama wolo ko ala krama sallallahu alayhi wa sallam ko yale munde be ki la kashi dafa una son herema wala krakuma sallallahu alayhi wa sallam ko yale munante kashi ko ka soro wati do be na ne manto maninjie ngono
ko silamɛya bɛna ban u ni ɲɔgɔn cɛ pewu. Hadisa wɛrɛ la a bɛ nin kuma kelen fɔ fɔcogo la, a ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu ko fo limaniya ka ban mɔgɔw la ko k'a tɔ to keguya de. Alakira bɛ ka kasi a ɲininkali a ka jaabi la, a ko a bɛ kasi a ko sabu waati bɛ na mantow na a ko silamɛya in tɔ bɛ na kɛ dalafɔli ye, a ko nka silamɛya yɛrɛ bɛ ban mɔɔw na pewu. A ko wa mɔɔw bɛ na seli fana bila, seli min n'o de ye silamɛya yɛrɛ duloma ye. N'i y'a ye a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko silamɛ don ou bien k'a fɔ mɔgɔ ma ko silamɛ tɛ, o danfara batuw la Ala y'o dulon seli de la. O de la a b'a fɔ an ye hadisa de la ko man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana lahu ma lana. Ni maa min y'an ka seli cogo in seli, a y'i ɲɛsin an ka ɲɛsin fa in fana ma, a y'an ka kantigɛli fɛnw dun, ko sara min b'an ye o de b'o tigi fana ye, wa ɲangata min b'an kan an ka juguman kɛlenw na o ɲangata de b'o tigi fana. Hadisa wɛrɛ la a b'a fɔ ko layidu min bɛ yen ale ni jɔnw cɛ, silamɛya ni kafiriya la, layidu min bɛ ani jɔnw cɛ k'o ye seli de. Ni maa min ye seli to yen o tigi de ye kafiri ye, ni maa min fana selila o tigi de bɛ wele ko silamɛ. Silamɛya in a bɛ se k'i nafa cogo di n'i kɛra baara ɲuman kɛli a kɔnɔ. Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka waati la maa caman tun bɛ yen minnu tun ye silamɛw ye n'Ala y'u wele ko nafigiw ka da u ka seli kan. I n'a fɔ an delila k'a lakale Madinɛ munafiki kuntigi min tun bɛ Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, silamɛ de tun don kafiri tɛ, mais munna Ala y'a wele nafigi ye puis ka tila k'a ka jahanama kɔnɔdenw dan tigɛ kira ye kuranɛ in kɔnɔ ka da a ka kɛta de kan. Sabu a ka hakilila kɛra de n bɛ tugu i nɔfɛ kira i ka batuw la, n bɛ seli ka fara i kan, mais fo kan san tɛ k'i fɛ. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ taa Madinɛ tuma min a y'a sɔrɔ bɛn kelen don u bɛna maa min kɛ Madinɛ dugutigi ye o de ye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Tuma min na ni Alakira nana sallallahu alaihi wa sallam, Ala bɛ ka hayiba min k'a la ni jama b'a lamɛn cogo min na a n'a bɛ ladiriya sira minnu kan, ale yɛrɛ nana dɔn k'a fɔ ale tɛna se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye abada ka nin to dugu kɔnɔ. O tuma a ka hakilila kɛra mun ye, dɛsɛ bolo ma n bɛ fara i kan mais fo kan san tɛ k'i fɛ. Tuma bɛɛ a bɛ janfanw tigɛ Alakira kama sallallahu alaihi wa sallam, Jibirila bɛ jigin a b'a kibaruya la. Mais k'a fɔ n ye silamɛ est ce que o y'a bali tasuma kɔnɔ don ma wala? A y'a bali dɔrɔn de a tɔgɔ ka wele ko kafiri parce que a tun bɛ seli. Sinon a bɛ fatu tuma min na tile 20 a y'o de kɛ farigan na. A jigi tigɛlen i n'a fɔ Ala b'o lakala a ɲɛ na ko ni bɔli sera ŋɔnɔfile la ko banabaatɔ kɔrɔsigiw bɛ wuli ka giringajɔ daminɛ, docteur ɲuman bɛ min ou bien salolikɛla ɲuman bɛ min, ko nka o b'a sɔrɔ banabaatɔ yɛrɛ tigɛngan sɔrɔ k'a fɔ ko nin ye diɲɛ faraɲɔgɔnya selen de. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a degunnen n'a yɛrɛ jigi tigɛla k'a fɔ a dɔw la nin y'ale ka ɲɛnamaya bantɔ de ye, a ye mɔgɔ ci kira ma sallallahu alaihi wa sallam. A k'a b'a ɲini kira fɛ k'a k'a ka fini dɔ d'a ma. Kira y'a ka fini dɔ ta k'a b'o bila ka taa d'a ma. Umar k'a ma a ko i ka fini tɛ d'a ma. Ko Umar ma k'a bɛ d'a ma. A ye fini di ciden ma ka taa di Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ma. A y'o fini segin a k'ale kan bɛ kira ka fini jukɔrɔ fini dɔ de ma min bɛ nɔrɔ a yɛrɛ farisogo la, a ko ale kan b'o de ma. K'a sɔrɔ a bɛ ka kɛlɛ nin bɛɛ la mais a taatɔ de filɛ nin ye lahara, jigi b'a kan k'a fɔ a bɛ se ka kisi sɔrɔ ni kira in hɔrɔma de. O tuma n bɛ kira fɛ dama tɛ wasa kɛ, kira fɛ belebele yirali ye min ye a nana ni fɛn min ye i ka tugu o nɔfɛ. Alakira y'o fini kelen bila ka taa d'a ma, a ko Umar ma a ko inna qamisi hadha la yughni anhu min Allahi shay'a. A ko ne ka fini in tɛna foyi ɲ'a ye. A ko mais a dɔ la ne bɛ ka jogo min ta ka ɲɛsin a ma o bɛna kɛ sababu ye ka nafigi ba kelen bɔ nafigiya la. Wa a kɛra o kɛcogo kelen fana na. O de la Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ni maa min bɛ seli n'a fatula seli bɛ k'a kan. Maa o maa n'a ko la ilaha illallah Muhammadu rasulullah n'a bɛ seli n'a fatula sariya la koɲɛ 4 bɛ yen o ye wajibi ye a b'o k'a tigi kan. A b'a ko k'a saniya o y'aw ma wajibi, a bɛ kasange don a la o y'aw ma wajibi, a bɛ seli a kan o y'aw ma wajibi, a bɛ taa don kaburu kɔnɔ o y'aw ma wajibi.
mais fɛn min b'a ni ala cɛ o b'a ni ala de cɛ ala m'o kiiti di mɔgɔ ma i k'o kiiti tigɛ nin cɛ in fatula alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a bɛ seli a kan sahabaw ko i tɛ seli a kan a ko n bɛ seli a kan a den de nana alakira wele a ko n b'a fɛ i ka taa seli fa su kan mais alakira selila a kan munna alakira b'a dɔn k'a taatɔ don jahanama kɔnɔ mais munna a selila a kan hikima dɔ de bɛ ko in kɔnɔ f'an k'o dɔn alakira selila a kan ka ban n'u y'a ta ka taa su dun ala sɔrɔla ka wahayu de jigi la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kana seli nafiki si su kan bilen ni min sara wa i kana jɔ a kaburu la k'i bɛ dugawu k'a ye innahum kafaru billahi wa rasulihi u kafiriyara ala n'a ka kira ma wa matu wa hum fasiqun u sara fana k'a sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw mais munna ala tun ma nin kuma in jigin yanni kira ka seli a kan fo a y'a to kira ka seli a kan de ka sɔrɔ ka nin kuma jigin dɔwɛrɛ tɛ dɛ ne ni e si man ɲi e bɛ nkalon dɔ tigɛ ne bɛ dɔ tigɛ e bɛ namara kɛ ne bɛ namara kɛ mais o juguya bali kama an selila dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ne fatula e bɛ taa fɔ alimami ye kana seli karisa kan parce que namara tɔ ne fana fatula ne bɛ n'a fɔ alimami ye kana seli karisa kan parce que son don alakira y'o de bɔ yen pewu ka seli ni nafigi in kan a ka gɛlɛn min ka nafigiya ɲɔgɔn ka sɔrɔ mɔgɔ la pour que selilaw dama a k'a dɔn ko a kan ka seli ɲɔgɔn kan mais lahara kiti bɛ ala de bolo a ka d'a ye cogo min a b'a kiti o tuma an k'a dɔn k'a fɔ n bɛ kira fɛ o bɛ nafa ɲɛ i ye fo kira nana ni min ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ka tugu o de nɔfɛ a ko waati bɛna se ne mantow na a k'u bɛna seli in to yen k'a sɔrɔ o de ye diinɛ duloma ye a ko wa o bɛna jaga dili fana bali jaga dili bi n'an y'a ye nafolotigi min bɛ jaga bɔ o ka ca mais min bɛ ka jaga di o ka dɔgɔn dɛ sabu jaga kɛlen do de a bɛ bɔ n'a nisabu bɛ mɔgɔ min bolo mais a bɛ taa balima sira ni teriya sira ni sinji sira ni kanu siraw de fɛ k'a sɔrɔ jaga kan ka di mɔgɔ 8 min ma ala y'a dan tigɛ kuranɛ kɔnɔ n'a y'o mɔgɔ 8 jɛ ni balima min b'o mɔgɔ 8 kɔnɔ a bɛ daga sariya la i k'i ka jaga d'a ma o kɛra i fa ye o kɛra i ba ye o madama n'a musaka dulonnen de tɛ e la e jɔlen tɛ n'a ka nafaka tɛ foyi i dun ye jaga bɔ maa minnu ni jaga minɛni ka kan a fana b'o kiiti kɔnɔna na a bɛ bɛn i k'i ka jaga d'a ma mais n'a bɔr'o la ni jaga kɛra gasi gɛnnan de ye k'a fɔ n balimamuso dɔ furulen bɛ karisa la ni ma jaga d'o ma o bɛna jiginna n dɔgɔmuso furulen bɛ yan fɛ ou bien n terikɛ bɛ yan fɛ ou bien n fa terikɛ ye nin ye ou bien nin ye n kɔrɔkɛ ye ni ma jaga d'a ma la jaga ma dabɔ o kama jaga dabɔra de ka fɛn dɔ minɛ setigiw la mantonw kɔnɔ k'a segin fantanw ma o manton kelen ye o tuma alakira ko a ko o waati mana se a ko jaga fana dili bɛna dabila a ko wa sumani fɛnw fana o bɛna olu nagasi ko waylun lil mutaffifin alladhina idha kalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun bɔnɛ bɛ sumanikɛlaw ye ani peselikɛlaw ye minnu bɛ nagasili kɛ sumanifɛnw ni peselifɛnw na n'u taara engrais tigɛ mɔgɔw fɛ u b'a exiger fo a ka dafa mais kuma min na n'olu bɛ n'a tigɛ k'a feere tɔnɔɲini kama u bɛ dɔ nagasi ka bɔ a la ko yala olu tigilama u t'a bila u kun na k'a fɔ k'u bɛna kunu donna don min ka bon wa alakira ko a ko nin waati mana se a ko sumanifɛnw a ko maaw bɛna nagasili k'a la kilow tɛ dafa litiriw tɛ dafa murew tɛ dafa a k'u bɛna o nagasi fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko wa masakɛw fana bɛna jɛngɛ a waati u bɛ kiiri tigɛ ni nkalon de ye ani bɔnɛ bi bi in na an k'an ka kiiri tigɛ yɔrɔw lajɛ maa de talen don maa min bɛ wele ko avocat hali ni tiɲɛ t'i bolo i b'o de sara k'i ka nkalon ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye cogo min ka d'i ma a bɛ taa o de i défend o de kan ni kiiri tiɲɛna jamana o jamana kɔnɔ fɛn damadɔw bɛ yen a dɔ ye sun kiiti mana tiɲɛ jamana kɔnɔ ani kiiri mana jɛngɛ jamana kɔnɔ o jamana y'i sigi i k'a tili kɔnɔ a teliyara ou bien a sumayara a jamana in bɛ tini halaki mais bi bi n'an ka kiiriw bɛ cogo di fantan n'a kɛr'i la bi i b'i wasa don i ɲɛji de la n'o tɛ n'i taara an ka kiiri tigɛyɔrɔ la a ka gɛlɛn i ka se sɔrɔ fo n'i bɛnna ni mɔgɔ ye min bɛ kiiri tigɛ n'a bɛ siran ala ɲɛ mais ala sɔn caman bi o de bɛ kiiri tigɛ ni surafɛn minɛni ye ani jɛngɛni ka ɲɛsin maa tɔɲɔnenw
tuma ala kira ko ako ni wati manase akui ka don masakɛw be jɛngɛ wa u be kiri tigɛ mɔgɔw kan ni ngalon ye ani kasaraw de ako wa wati shere jugu shereya u be caya ako wa dulɔw bena min ka caya Bamako bibi na dulɔso be cogo min na bɛɛ b'a kalama i be kɛlɛ mɛ dulɔso la fɛn o fɛn na o ye de n'u taara a dayɛlɛ ka kare kelen ou bien kare fila ou bien u taara a dayɛlɛ ka du kelen to a ni misiri cɛ kɛlɛ bɛ kɛ min nɔfɛ bi o y'o de ye maa la sɔn caman bolo a kan ka dayɛlɛ mais misiriw de ka kɛrɛfɛla kan ka to yen bon a fɛn o fɛn bɛ yen ni ne bɔra a fɛn o fɛn kalama ni n da donna a kuma na pour que misiri mɔgɔw ka se ka baara wuli ka bɔ misiri kɛrɛfɛ a bɛɛ kɛra sen nɔ kunbiri nɔ ni an nana ni lahalaya la k'a fɔ k'anw ye silamɛw de ye an dun b'a dɔn dulɔ min bɛ min Mali kɔnɔ yan walahi Mali silamɛya bɛ fɔ cogo min na k'a fɔ 98% k'a fɔ ko 2% de bɛ sɔrɔ min tɛ silamɛ ye o 2% na nasara bɛ se ka yala diinɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka yala o tuma wajibi a dɔnnen don k'a fɔ silamɛw yɛrɛ de bɛ ka dulɔ ɲini mais hali n'an ma ɲɔgɔn dɔn an k'a dɔn ko ala de ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na wa ala de bɛna taa bɛɛ lajɛlen sara a ko mɔgɔw bɛna dulɔ min ka caya a waati a ko wa gorojɛgɛniya fana ani jɛnɛya a ko bɛna caya cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu cɛ ni muso ka ɲɔgɔn kanu k'a sɔrɔ u bɛ furu la ou bien u tɛ furu la a ko o bɛna kɛ a waati adamadenw taabolo ye a ko wa riba nafolo dunni ani yatimɛ nafolo dunni a ko o bɛna cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi na an ka sugu kɔnɔnaw na a lajɛ riba carinen don ka se hakɛ min na hali maa t'a dɔn bilen ko kojugu don karamɔgɔ dɔ de la ka bɔ arabu jamana na a bɛ na kuma a bɛ ka kuma arajo la mutarjim min bɛ k'a ka tarjama kɛ a ka mawudu tun ye riba de ye u ye mawudu fɔlɔ kɛ tile fɔlɔ la o dugusɛjɛ karamɔgɔkɛ in n'a taara sugu kɔnɔ commerçants de bɛ wariw d'a ma u b'a bonya karamɔgɔ don u ye émission in lamɛn min kɛ o dugusɛjɛ a taalen sugu kɔnɔ wari di kan kɛra de karamɔgɔ wari kɔni filɛ mais riba don n'i y'a dɔn i bɛ se k'a ta don filanan na karamɔgɔkɛ in ka arabukɛ ma a ko a bɛ mawudu tɔ dafa a ko an ka o to yen an ka don mawudu wɛrɛ kɔnɔ parce que min yirala ale la riba baarakɛlaw fɛ a siranna o c'est-à-dire ala ko ko wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun i yɛrɛ nina kekuya parce que i bolo maa min bɛ ka kuma riba kan e bɛna pression k'o de ka fɔ a ka riba kuma fɔli dabila o ye kekuya ni dɔnni de ye min bɛ nin na o kekuya n'o dɔnni o de bɛ t'i jigin jahanama kɔnɔ alikiyama jɔ a ko yatimɛdenw ka nafolow fana bɛna dun mɔgɔw bɛ ala deli bi de ala k'i sɔn si ni kɛnɛya la n'i fatula i bɛ taa ka dan i kɔ danaya to minnu bolo olu de y'i ka nafolo dunbaa ye yanni i denw ka kɔrɔbaya yatimɛ ka ko ka gɛlɛn ala ma ka se hakɛ min na parce que ala de ye fa in minɛ na ou bien ala de ye ba in minɛ na a bɛ maɲumantɔ ko lahalaya min na ala ka latigɛ de don n'o kɛra maa min ka kekuya kɛyɔrɔ ye ou bien i ka dɔnni labaara yɔrɔ ye ou bien e ka dunko jugu dun yɔrɔ ye a dɔn i tɛ ka foyi bila ka t'i kɔnɔbara la fo tasuma ko sogo o sogo n'a bɛ tulɔ ni haramu ye tasuma de b'o jigin ko yatimɛdenw ka nafolow bɛna dun a waati la a ko wa a waati fana mana se a ko i b'a ye adamadenw bɛna tɔ ka waso ni faw ni baw danbew de ne fa tun bɛ tan ne ba tun bɛ tan mais ne yɛrɛ bɛ tan la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko ni maa min ka baara y'i sen sumaya alikiyama jɔ don k'i bɔkolo tɛ se k'i sen teliya fiyewu a ko a waati mana se mɔgɔw ka waso tɔ bɛ to ni faw ni baw de ye nka ne yɛrɛ abada a ko a waati mana se a k'i bɛna mankanw cayalen ye misiri kɔnɔnaw na wa ta'alul aswat fil masajid ka mankan caya misiri kɔnɔ kɛlɛkɛ mankan b'a la barokɛ mankan b'a la mɔgɔw bɛ n'u sigi khasatan fitiri mana seli k'u sigi misiri kɔnɔ ka safo kɔnɔ samantiya min b'a la ala de b'a hakɛ
mais ne nani sigi o la ka tila k'i ka diɲɛ barow de daminɛ ou bien o de kɛra o ka erreur kɛyɔrɔ ye fo ka taa wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la jurumu de bɛ ka sɛbɛn o kun baro ti bɛn misiri kɔnɔ dumuni kɛli ti bɛn misiri kɔnɔ feere ti bɛn misiri kɔnɔ misiri ye ala ka so de ye ala ka so in kɔrɔ de b'a la n'o tɛ anw de y'a siman san anw de y'a jɔ et puis a jɔlen don n'an ka sow jɔcogo kelen de mais munna ala y'i bolo ɲɛsin misiriw de ma k'olu de y'ale ka so ye batu min bɛ k'a kɔnɔ misiri ma dabɔ foyi kama ala batuli kɔ o de la sariya la dɔw y'a yira hali fitiri selilen ni safo cɛ ka wajili kɛ misiri kɔnɔ dɔnnikɛla dɔw y'a kɔn pewu parce que mɔgɔw bɛ sigi u bɛ sogola n'u ka zikiru de y'a waati mais anw ka misiriw kɔnɔna de kɛlen don an ka barokɛyɔrɔw i ni maa min famanen don n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ a ka diɲɛ baro a bɛ tɛmɛ n'o de o tuma e ka fitiri seli k'i sigi ka safo kɔnɔ a ma mago foyi ɲɛ hali i tun ka taa i ka so o de tun ka fisa alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko a waati mana se a ko rukuyi kɛla yɛrɛ yɛrɛ ani sujudi kɛbaga yɛrɛ yɛrɛ a ko bɛ dɔgɔya seli ala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli de bɛ mɔgɔ bali jogojugu ni kɔngo bɛɛ lajɛlen na mais anw bɛ k'o seli kɛ anw ka jogojugu ni kɔngo dɔ de bɛ ka fara a kan ala ye min fɔ seli la o de tɛ seli la wa ou bien anw bɛ ka min kɛ o de tɛ seli an b'a fɔ jaabi la anw tɛ ka seli de an bɛ ka seli ladege de k'a photo de kɛ mais an tɛ k'a kɛ ala sabilil misal i ye photo ta appareil jɔ mɔgɔ kan k'a photo ta k'a ko k'a da n'i y'a yira mɔgɔ min na bɛɛ b'a fɔ ko nin ye karisa de wa ale yɛrɛ don mais est ce que a karisa a ka dɔnni n'a jeli n'a kolo n'a bu n'a pasa est ce que o bɛ sɔrɔ photo in kɔnɔ anw bɛ ka na seli min kɛ ni seli yɛrɛ yɛrɛ don wallahi kojugu nege bɛ bɔ e yɛrɛ nin na parce que ala de ye dɔgɔtɔrɔw bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ ye ala de ko seli bɛ aw ni furakɛ ala ye ji de d'a ma min b'an farisogo kɔ kana kɛnɛya k'a nɔgɔ bɔ a la yalo ala bɛ ɲinɛ ka fɛn di anw ma min b'anw ni ko k'a saniya k'a nɔgɔ bɔ a la ala y'o fɛn min d'a ma o de ye seli ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko farida duuru misaliya a k'a b'i n'a fɔ ni kɔ bɛ aw dɔ ka duda la a bɛ taa kɔ a kɔnɔ siɲɛ 5 tile kɔnɔ yalima ko nɔgɔ dɔ bɛ to o tigi fari la wa a ko seli farida 5 misaliya bɛ ten mais mali kɔnɔ yan kuma min na ni seliba kun tɛ tɛmɛ 20% 30% kan jogojugu minnu kun tɛ yen selila de sera sisan 98% o jogow de bɛ ka jidi ka taa fɛ an ye silamɛ ye koyi mais est ce que an ka silamɛya a bɛna mago dɔ ɲɛ an ye wa la n ye silamɛ dabara la o tɛ se ka mɔgɔ don alijinɛ na o la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko man daa bi da'wati jahiliya fa huwa min jusa jahannama wa in salla wa sama zama annahu muslim qalu ya rasulullah wa in salla wa sama zama annahu muslim qala bala ni mami nye jahiliya barake e ki be seli islamé ibe seli ibe shu ibe jaga boy ibe hiji ke fembe ke iki islamé yere fara islamé o kan comme me kera jahiliya barake ba yani wole jugu ke ba ki be ti nyongiri jahannama ko sahaba ko ala karama ko tuma na tigi be seli ka shu ka kla ga fo kwa islamé ko hal na be shu ka seli ka kla ga fo islamé ako nga même min fo ay islamé wele u furuba tokola ala bu wele toko mina المسلمين المؤمنين عباد الله aya fo islameu ou bien ala ka jon ou bien mu'minu koro were to lo pour que an yere kana falo ta ka mahamadou ka du jolenti mais bibi na mbodla e may ne may mais non yere nyogon bo islamé kono islamé be yemi donc ala kira wo de bali sinon nya islamé dalati mais be kafiriya para de ke la ala ye seli bonya de yira nafiki wele chugo parce que mami me wele ko nafiki o koro de kafiri be son bara fɛn fɛn ma abe son bema abe son jeneyama abe son galontige ma abe son mɔgɔfaga ma abe son namara ma wele jugu si be abe son ma mais o bela aklala ka taala kira sallallahu alayhi wa sallam o ka fini korota ka do jugoro ka bi kalfai o bonya de kama ala ye kafiri wele ko nafigi no ta ala ko nafigi de tayro be jugoro ka teme janama dembe utma nanga be ala fi angan jija
an ka kɛ ala fɛ tiɲɛ tiɲɛ la ala kira ko a waati a ko ruku yɛrɛ yɛrɛ kɛbaga ni sujudu yɛrɛ yɛrɛ kɛba a ko bɛ dɔgɔya a ko wa waati bɛna se fana a ko denmisɛnnin tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya ko wa mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ tɛ hinɛ denmisɛnnin na a ko wa i bɛ a ye mɔgɔw ka baro tɛ ja abada fo ni nkalon tigɛli de daminɛna ani maakɔrɔfɔ ni namimaya o de y'u ka baro dumanw a ko wa n'u ye tiɲɛ ye u b'o kɔn ko wa n'u ye nkalon ye u bɛ tugu o de nɔfɛ o de la dɔnnikɛla dɔ bɛ yen ko Abul Qasim Ashabi ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ale b'a fɔ a ka kuma na ko innal hayata sira'an fihi da'if yudas ako ma faza fi madighayha illa shadidul miras lil khibb fiha sujunun fakun fatal ihtiras ko diɲɛlatigɛ kɛlen don tɛlɛ don ɲɔgɔn na de ko maa lafulen o de bɛ bɔ ka bi diɲɛ siɲɛ ta ye ko barita min don fanga tɛ min na k'u b'o de bi a ko maa si ma kisi ka bɔ a tɔgɔju fila ni ɲɔgɔn cɛ fo maa min kɛra kolo gɛlɛn ye ko maa jigintan jigi tigɛlen diɲɛ in kɔnɔ k'a bɛ kɛ kaso de ye o tigi o tuma k'i jija i ka kɛ kamalen ye min bɛ fɛlɛli kɛ kana to i ka fɛlɛ an b'a dɔn diɲɛ bɛ waati min na an b'o waati de la i tɛ domaine si lajɛ bi bi in na ko ɲɔgɔn janfan tɛ yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka diinɛ min n'o o dɔnni n'an kan k'o de ɲini pour que k'an yɛrɛ bilasira o dɔnni ɲinini kɛra ɲɔgɔn janfan ni ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ k'a sɔrɔ alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a k'i kana dɔnni ɲini abada k'i bɛ dɔnnikɛlaw senkɔrɔma cɛ o tila a b'a fɔ hadisa dɔ la a ko maa dɔw bɛ na ale manton na k'u bɛ kalan kosɛbɛ u b'a fɔ ko jɔn de kalannen don n'anw man aqra'u minna wa man a'lam minna jɔn de b'anw bɔ kalan ni dɔnniya la ko a ka sahabaw ma ko ulaika minkum ayyuhal umma wa ulaika waqudun nar nkan b'o maa minnu ma n'u bɛ kalan ka waso ni dɔnni ye jɔn de b'anw bɔ dɔnni na jɔn de bɛ anw bɔ kalan na ko o tigilamaw bɛna bɔ aw de cɛla ne manton ko wa olu de ye tasuma minɛ dɔgɔw ye mun don i ye dɔnni ɲini ni ala cɛ i m'a ɲini diinɛ kanu kama i m'a ɲini kunfinw bilasirali kama i ye dɔnni ɲini de pour que ka tɛlɛ don dɔnnikɛla wɛrɛw o tuma an k'a dɔn jɔn n'i bɛ baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ i jija baara in ka kɛ halisa li wajhillah a ka kɛ ala ɲɛda kama hali n'o dɔgɔyara o de nafa ka bon ka tɛmɛ min ka ca mɛ a ma kɛ ala kama o tuma faamuyali ya rabbi ala k'o nɔgɔya n ye بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمن بلادنا وأمنا في أقر ديارنا وربي أولادنا واهدي نساءنا وولي أمورنا خيار